kunnafoni yɔrɔ de la maison de la presse la ka taa kunnafoni di kɛ kunnafoni di min bonya ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲini fɛ an ye kibaruya dɔ de mɛn min man diya denmisɛnw ye nka ni fa kɔni ye fɛn fɔ a ka kan denmisɛnw k'a deli de o ye an y'a mɛn ko i ko denmisɛn papiye b'i bolo kuma o kuma mana fɛ i bɛ se ka denmisɛnw o de y'a to mali denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ o ma di olu ye e ka denmisɛnw parce que dulɔma min bɛ mali la bi ni maliw bɛ sunɔgɔ yabani ko k'a fɔ k'o ye e de bɛɛ jigi bɛ e de kan maliw jigi bɛ e de kan mali kɔnɔ yan minnu bɛ jamana kɔ kan o jigi bɛ e de kan o de y'a to bi an seli ma a seli ani mali jeunesse bɛɛ a ka taa la don nataw i bɛna kibaruya tɔw mɛn ka sabu kɛ maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ k'a kan ka lamɛn denmisɛnw tɔgɔ la a bɛɛ tun bɛ conférence de presse kɛnɛ kan o la ko n'a cogoya kama an seli ma a ka d'an ye ko n'a bɛ kɛ diɲɛna kuntigiw b'a la e yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ an fa an bɛ kuma di ACD ɲɛmɔgɔ ma ale ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ ka taa n'o ye Saliya Maliko ye o kɔfɛ fɛn min ye association jeune volontaire d'honneur de sang olu fana ka ɲɛmɔgɔ jɔ kuma bɛna d'olu ma fɛn min ye Sufi Abu ye ale fana ye wulikajɔkɛla don a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan i kanubagaba don Kurtun Ja a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale bɛna kuma musow tɔgɔ la n'o ye Mali musolaka minnu bɛ yen n'u bɛɛ ka laɲini ye bi i ka denmisɛnko kuma in bila u yɛrɛ fɔ tubabukan na cogo min tout sauf la démission o de y'an se kɛnɛ kɔnɔ yan i bɛ hakɛ to ok wala Saliya Maliko an bɛ kuma d'e ma. bɛɛ lajɛlen ni su an fa n'an karamɔgɔ ko conseil islamique du Mali présidentba Cheikh Ousmane Bala Haidara i ka denbaya su an bɛ dugawu kɛ ala ka aw mɛn an ɲɛkɔrɔ baara min n'a dira aw ma ala ka dafa di aw ma o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ modérateur y'a fɔ cogo min na Mali jeunesse bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan wulikajɔ kɛ nin wagati ninnu na ka jateminɛw kɛ ale an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Ousmane Bala Haidara n'o ye o conseil islamique présidentba ye bi Mali la waatiw n'a cogoya kama fo an y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw kan ko a ko a bɛ fɛ ka démissionner k'a n'a ka démission papier bɛ ka yaala o de ye hukumu kɔnɔna la Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ko nin ko min kɛtɔ filɛ n'an y'an sigi n'an ma wuli ka an fa deli n'ale démissionner la bi ala k'an kisi jamana in a bɛ bin ni jamana in binna i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na faso wɛrɛ tɛ anw bolo Mali kɔ taayɔrɔ tɛ anw na an denmisɛnninw jigi ye ale de ye bi ni Mali binna taayɔrɔ tɛ o de hukumu kɔnɔna la denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn min dilan ko kana di i ma i kana démissionner ala ani i mɔkɛ yɛrɛ sanuma in kama n'o ye kira ye an bɛn'o lettre in kalan ka lettre in di i ma i n'i ka bureau bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. La lettre de la jeunesse malienne adressée au président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Ousmane Bala Haidara. À Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Messieurs, nous jeunes du Mali, conscients du changement de la paix et de l'entente entre les couches sociales du Mali, nous venons par la présente vous rassurer de notre soutien indéfectible pour la bonne marche de votre mandat au sein du Haut Conseil islamique du Mali et à travailler dans le sens de la paix et pour la reconstruction du Mali. L'homme aux idéaux constructifs, la jeunesse malienne à travers l'ACID vous demande tout sauf la démission qui sera un coup dur pour nous et pour le Mali tout entier. Je répète, la jeunesse malienne vous demande tout sauf la démission qui sera un coup dur pour nous et pour le Mali tout entier. Recevez nos plus hautes considérations faites à Bamako le 18 août 2021 par la jeunesse malienne. Je vous remercie. Fanba bɛɛ ye min ye dɔrɔn jeunesse bɛɛ lajɛlen Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ka fara an balakaw kan ko an b'a ɲini fɛ Haidara
et jɔlen don jɔyɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ɲini i fɛ i kana démissionner n'i démissionnera an denmisɛnninw an jigi bɛ tigɛ n'i démissionnera an jigi bɛ kari n'i démissionnera jamana bɛ bin foyi ma an bila ka lettre dilan ka tila ka wulikajɔw sabati ka fara ɲɔgɔn kan nin su in na ka se i bara yan ka na lettre in d'i ma ka tila ka kɔnɔ kumaw f'i ye o de kama hakɛto b'a kan salama. Très bien. Ala k'i langolo jamana Ala k'a basigi i bɛ ka laɲini cogo min jamana ye Ala k'a basigi Ala k'a basigi. Aïdara ni diyara n ye. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kɛnɛ dɔ ye an bɛ wele bila nin waati la jeune volontaire preneur de sang n'o ye i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninkaw ye minnu ye u yɛrɛ jigi ta k'a di ka diinɛw lakanda Aïdara kɔni y'a base diinɛ wuli ka jɔ y'a base olu ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan n'o ye Jaturu Jakite ye Jaturu Jakite an bɛ kuma d'ale ma nin waati la. Assalamu alaikum. Ami polisi an ka ɲɔgɔn ma n'o ye Saliya Matoli a tɔw ye. Tumana min na n'o ye Sadika Association Malienne des donneurs volontaires de sang comme an y'u ɲɔgɔn sɔrɔ jeliko sira kan u ye ɲɛfɔli k'an ye an ko basi taara ni anw yɛrɛ ka ko ye. I y'a ye anw yɛrɛ donation si jeliti sira kan an y'o ye an taar'o ka karamɔgɔ de la a n'a ka tɔndenw. O kama anw ye nin jɛkulu sigi donc n'an ye o n'a ɲɔgɔnna jɛkulu sigi ni nin ɲɔgɔnna koba nana ale se wajulu de ka jamana kisi anw ta ye ka an joli di ka jamana ɲini kisi donc o sira kan a ko anw y'a ye ka an bɛɛ kungo de don a baara in tɛ se ka k'an kɔ an yɛrɛ mago bɛ an ka karamɔgɔ ka dɔw la Mali bɛ yɔrɔ min na bi a b'ale de bolo n'ale taara dɔrɔn a bɛ ci Ala k'an kisi ka bɔ o ma. Ni ɲɛjɔ wɛrɛ bɛ anw na bi o y'ale de ye donc an ka bɛnɛ y'a fɔ cogo min tout sauf la démission donc an bɛ hakili ɲini k'aw fɔ an ye denmisɛnnin kɔrɔ ma nɔgɔ an ma. Jakite an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n bɛna kuma janya bi ye min fɔ o de don Mali bɛɛ ɲɛ bɛ Aïdara de la bi dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an y'a bɛɛ de ye o de nana ni hakilina tali ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ sɔrɔsiw ye min bɛ ka kɛ falatu ye min bɛ ka kɛ yatimɛw ye a bɛ yera Ala de b'i sara. An bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a bila n'o ye Koutounou Dia ale bɛna kuma musolakaw tɔgɔ la. Salamu alaikum. Kuma bi su in na an sera an mɔkɛ fɛ ka se an fa ɲuman fɛ ka se leadership féminin tɔgɔ la musow bɛ tɔgɔ la an denmisɛnninw bi denmisɛnninw ye initiative ta bi su barikaba in na n'o ye Ashura ye ka wuli ka jɔ k'an bɛna kuma an fa fɛ k'a deli a bɛ baara min na a bɛ Ala ka baara de la n'i bɛ Ala ka baara la i t'i kɔmɔgɔw lagɛ i t'i kɛrɛfɛmɔgɔw lagɛ i bɛ k'a kɛ masa Rahamani de i bɛ continuer o sira kan fitinɛ ka bon an ka jamana in kɔnɔ bi kojugu fitinɛ bɛ fan bɛɛ jamana in yɛrɛ mara serege 4 bɛɛ fitinɛ b'a kɔnɔ an ti balawu ninnu yɛrɛ bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn an ti Ala deli balawu wɛrɛ ka fara balawu kan an bɛ an ɲɛma silamɛ tɔn minnu kɔ kan an ti Ala deli olu k'u fori ka bɔ an kɔrɔ jamana in n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an muso de n'i ko denw i ko muso n'i ko cɛ i ko muso n'i ko ɲani yɛrɛ i ko muso a ɲani bɛɛ b'anw de kun o la ne yɛrɛ nana bi ka fara n tɔɲɔgɔnw kan ka na n k'an bɛna an fa deli i bɛ baara min na i ka continuer a la o conseil bɛ jɔ yɔrɔ min na nin transition kɔnɔna la maliko kɛlɛ kɔnɔna la bɛɛ y'a ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka caman fara o baara kan Ala kana foyi b'o la an bɛ dugawu kɛ e yɛrɛ ye Ala ka kɛnɛya d'i ma k'a si d'i ma i ka nin baara in kɛ i k'a kunkɔrɔta sɔrɔ i k'a tɔgɔ sɔrɔ maa n'i bɛ baara ɲuman kɛ dɔrɔn mankan bɛ caya o mankan tɛ foyi ye i b'a kɛ Ala de ye wa Ala de bɛ jɔn sara jɔn tɛ se ka jɔn sara an fa ɲuman an b'i deli i ka démission ko kuma in bila i ye baara min daminɛ n'i ma fɛn fara kan i kana fɛn bɔ a la Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ Mali y'anw denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye sini t'anw bolo ni Mali tɛ yen dɛ an tɛ Maliyɛn tɛ kun diɲɛ dugu si la an bɛ kun nin dugu in de la an bɛ wuli ka jɔ kɛ nin dugu ko in de la an bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana in de ka kanda an k'a tɔnɔ sɔrɔ minnu bɛ na an kɔfɛ olu fana k'a tɔnɔ sɔrɔ o tuma an fa ɲuman bi nin y'an ka plaidoyer ye an tɛ démission ko kuma fɛ dɛ tout sauf la démission i Haidara. Ayiwa Koutounou Dia b'i fo nin diyara n ye kosɛbɛ an y'o de fɔ an fa Assefu Sirifu Farimata Aïdara
e bɛ dɛmɛ min kɛla maaw ye i ti maa minnu yelen dɔn i t'u bɔcogo dɔn minnu dɛsɛlen bɛ k'u balimaw dɛmɛ olu bɛ kɛlɛ wajibi de o de y'a to min fɔra tout sauf la démission wala tɛ fantanw jigi bɛ tigɛ fantanw jigi bɛ tigɛ sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ u musow jigi bɛ tigɛ ne démissionné la bi parce que u ye jɔyɔrɔ de Mali ko la an bɛ kɛlɛ aw la sufi awo i ka ma kuma b'i bolo. Assalamualaikum warahmatullah. Ame alfa nana cɛkɔrɔba nana segu nana ɲɛma nana dajuru sanwó fa mɔkɛ fɛ an b'a jabali la su in na ala b'a dɔn an b'a dɔn an bɛ fan n'a ka ɲɔgɔn ye ala b'a dɔn an mago bɛ tɛ sisan na jɛnɛtigɛ ko bɛ wagati ni a kuma fɛnɛ don an balimaw sera an ma surɔ epi san yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ u yɛrɛ y'a seere ye depuis dimanche b'an nɔfɛ mɛ baara cogo kama n'u tun ma se ka ɲɔgɔn faamu o taara an fɛ su dugu tila ka taa ni lahalaya fan ye en tant que Haidara ko don an pɛrɛnnen don ka sa o la an t'o kɛ Haidara kama an t'o kɛ an sɔrɔdeni kama nka n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taabolo min na n'o ye mawuludu ko ye kaburu yazura sɛbɛnni nasi mɔgɔ k'i bugu mɔgɔ ye dugukolo kan an b'o defa f'an ka sa Haidara ko tɛ a kɛra an ka seko o seko kungo ye an pɛrɛnnen don bɛɛ kama alhamdulillah n'an ye ɲɔgɔn ye kuma min b'an kɔnɔ fitinin ka kunkɔrɔ ye yanni n yɛrɛ ka wuli don min na an ka ɲɔgɔn ye o de ye ko dɔ kuma sera danbe sabali la ale bɛ ka sabali min fɔ hali kira ma nin fɔ a bɛ ka sabali min fɔ kuranɛ ma nin fɔ ne hakili la an ma kalan nka n'i ye kɛlɛ a y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ko uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu ala kun jɛnna n'a ye mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna a ma fɔ an ka baga mɔgɔ ma mɛ n'i tɔɲɔna dun ala kun jɛnna n'a ye kɛlɛ kɛ ɔ tɔɲɔ bɛ tɛmɛ nin kan ka kutuba dilan spécial kama i b'a bɛɛ lamɛn k'a ban ala tɔgɔ t'a la kira tɔgɔ t'a la walima Haidara de kɛra ala ye walima Haidara de kɛra kira ye kutuba bɛɛ o ye ka na laban nɛnɛ na burujali la o bɛɛ la kan ka sabali ka na laban bɛɛ y'a mɛn k'an b'i faga an bɛ ka siran mun ye ale ta fɔra da de la san min na k'a to tun gomi an bɛ dugawu kɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ mɛ n'ale tɛ n'u y'anw ta kɛ paratigi yɛrɛ ye yan n'o cɛ an tɛ ko dɔ sigi sen kan ko sidibe ka bɔ an ni sira cɛ an tɛ baga mɔgɔ ma dɛ nka ni min sera ma i fɛnɛ b'a dɔn k'an bɛ yan wasalaamualeykum warahmatulah. Abo an b'i fo n b'a dɔn faamuya sɔrɔla nin na ni ne tun ye kuma labɛn n'u ye minnu kuma kan ka se kɛnɛ kɔnɔ an b'a lajɛ fɛn min ye an fana ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye a bɛ se ka kumakan min fɔ ka tɛmɛ an ni denmisɛn hakili ninnu na awɔ sini a sɔrɔ a bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ bɛ taa wajibi dɔ la a ti mɛn n b'a dɔn faamuyali sɔrɔla la. Ala jɔ baga ye fɛnɛ jeunesse Mali jeunesse bɛɛ Mali jeunesse bɛɛ an ko bɛ ka taa o la e ka kɛ o tigi ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ale ka ko ka ɲi. Denmisɛnw baw fo. Baw wale ɲuman dɔn k'aw barika da. Nin ma bali an na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Layidu b'an ni denmisɛnnin ninnu cɛ o mɛnna. Alors n bɛ fɛ k'a f'u ye denmisɛnninya ye koba de ye. Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'an k'an janto denmisɛnninw na an ka sira ɲuman yir'u la k'u dusukun ka maga n'o ye tiɲɛ ye u b'a mɛn o la kira kumana denmisɛnninya kan kosɛbɛ Seydina Ali yɛrɛ ye caman fɔ denmisɛnninya kan k'an k'an janto denmisɛnw na ko denmisɛnw b'i n'a fɔ dugukolo de ko n'i ye min dan a la a b'o de falen mana n'i ye fɛn min dan dugukolo la dugukolo b'o de d'i ma o kɔrɔ ye n'i ye denmisɛn lamɔ min kan a bɛ kɔrɔbaya n'o de ye alors denmisɛnnin ninnu an b'a y'u lamɔna dubaw de kɔnɔ mɔgɔ min b'i to bi la k'a fɔ i bɛ siran ala ɲɛ k'i sen bɔ manamana ko ninnu na olu lamɔ yɔrɔ ɲɛna alors u ye jigiya min ɲɛsin ne ma bonya de don karama de don vraiment n b'u fo n bɛ segin k'u fo k'u waleɲuman dɔn u sara bɛ ala de bolo u sara bɛ ala de bolo nka n bɛ min fɔ ni n bɛ segin o kan komi an karamɔgɔ ko nin sabali tɛ kuranɛ ye ko kira ka kuma tɛ a ye tiɲɛ de fɔ a ma nkalon tigɛ o a ma nkalon tigɛ mɛ Seydina Ali ko k'an ka sabali ko fɔ sabali yɛrɛ k'a dɔn k'an sabali la
Ni ye mɔkɛ dɔ ka kuma ye se n'ale ko ten fo an ka sabali fo sabali yɛrɛ k'a dɔn ko an sabali kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye an ka sabali fɛn o fɛn bɛ se k'an faso ye jɔ sabali dama tiɲɛnikɛlaw dilanlen don ala fɛ de foyi t'u fɛ tiɲɛni ka kɛ bon ala ye dɔw dilan ɲɛni de kama olu fana ka baara ye ɲɛni de mana ne bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa ɲɛnikɛlaw ka sira fɛ tiɲɛnikɛla ninnu ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a kana siga dɛ maa o maa ye mɔgɔ tɔɲɔ ka dan sago i ni ala bɛ taa kunbɛn lahara tɛ dɛ i ti sa fiyewu n'i ma ye o la n b'aw fo mɛ n bɛ layidu min di aw ma denmisɛnw ko kuma tɛ n bɛ fɛ a k'a dɔn fana kuma in fɔra kɔntekisi dɔ de la et puis tiɲɛ yɛrɛ la ala ye seere ne ka denmisɛnw fila bɛɛ dilanna ka na di arabukan ni tubabukan n ye tampon k'a la k'a bɛɛ sigi ala y'a seere mais an karamɔgɔ delikara cayara mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo mɛ n bɛ min fɔ sini bɛ ala de bolo mɛ n bɛ kuma fɛ bi ko Haidara t'i démissionné ni a kɛra tasuma ye n b'i sigi a la n t'i démissionné Haidara tɛ se ka kɔ an b'a se a dan na a ye sunɔgɔ a lafiyalen ko an b'a se a dan na segiyɔrɔ segili tɛ yen mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni diinɛtigiw y'a faamu a bɛ ɲɛ parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi an ye kira kuma suli an y'a ka diinɛ kuma suli ala kira nana ko an ka bɛn sallallahu alaihi wasallam a nana cogo de yira an na diinɛ tɛ foyi ye jogo kɔ ni fɛn o fɛn fɔra o kɔfɛ nkalon don foyi tɛ jogo dama o la anw bɛ yɔrɔ min na bi i yɛrɛ b'i maloya a ka fɔ i ye nin jamana in silamɛ dɔ ye kabako de